Ya di kami nangunguhain paku di diha barangay kan Ilay kan Abed. Kung kariyag niyo manguhain paku, tikang didtuhit katapusan, ngadtuhit katapusan, ngadtuhit katapusan, ngadtuhit katapusan, ubusin mga paku. Galuagin ka papakuhan di diha kan Ilay. Di man paku. Maupay nga adlaw sangkay, kaman namon manguhain baby, tinabuk kami para manguhain paku. Maaram kamo sangkay, inilidi nga lugar, ura-urahin kaluag itparakuhan. Magtutuyo kala, magbubuot kala kung pakainit imo karuyag, kuhain. Kay didihakan Ilay, tabuk iton salog, urang kadamo itpaku. Maaram na makitahin sangkay, waray kami paurhi, kay amon ini paborito nga paku, ginahatukan. Girarasahi ko ini nga utanen. Salit sangkay, waray kami murayaw bisan pinanbubutlaw na, pasigil agyap kami nga nagkuhain paku. Pero sangkay, dara kay pinanbubutlaw na, pinangunguhaw na, inaro kami hinlubididi. Kay maupay gadin namon panilot, maupayan namon panginom. Kudog takapiling nga adto na niniguro. Salit sangkay, pagpakainom nam, maluoy la. Nanilot kami, asya na ang pagpakangisi. Kaya nagpagkakaon na kay pinanggugutom na, pinangbubutlaw na ura-ura, agihan pag pinangbibi dito sa salo. Hindi naman sangkay, anamon nakuha nga paku, uring kadamo. Damong salamat sangkay, ngan maupay nga adlaw, ayo nga tanan.